वैसे तो आज के दौर में ज़्यादातर घरों में पेट्स रखने का शौक हर इंसान को ही होता है और लोग मुख्तलिफ परिंदों जानवरों को पेट्स के तौर पर घरों में पालते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेट्स डॉग को समझा जाता है, लेकिन बहुत से डॉग्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में बहुत सी नस्लों के ऐसे डॉग्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। आज हम आपको ऐसे ही डॉग्स के बारे में बताएंगे जो निहायत खूंखार होने के साथ साथ जानलेवा भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रूट वेलर, ये डॉग इस कदर खूंखार होते हैं कि इनके सामने आने वाला शिकार का बच निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। कहा जाता है कि इस डॉग के तेज और नोकीले दांत तमाम डॉग्स में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये किसी भी चीज को अपने दांतों में पकड़ ले तो अपने वजन से दुगना वजन वाले को भी अपने दांतों में बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसे छोड़ता नहीं। इस डॉग के खतरनाक होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस डॉग की वजह से कई ममालिक में लोगों की जानें जा चुकी हैं। अगर सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में कम से कम 50 के लगभग लोग इस डॉग का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इन तमाम मामलात के बावजूद भी इनको पालने वाले लोगों की तादाद में कमी नहीं आई है। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो ये इस कदर खूंखार और ख़तरनाक हो जाते हैं कि एक दफ़ा में ही कई लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। इनका वज़न 60 किलोग्राम के लगभग होता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में काफ़ी तादाद में इस डॉग की वजह से लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस डॉग को दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन डॉग माना जाता है। वॉल्फ हाइब्रिड, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये डॉग इंतहाई ख़तरनाक और खूंखार होता है, जो इंसान को चीर फाड़ देने वाला डॉग माना जाता है। इसको वॉल्फ का नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें भेड़िए की बहुत सी आदतें होती हैं। इसकी हरकत वगैरह वॉल्फ से खासी मिलती जुलती हैं। ये ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक में पाया जाता है और ये निहायत ही खूंखार और जानलेवा होता है। अगर उसे इस चीज़ का एहसास हो जाए कि कोई चीज़ इसकी है और वो इसे वापस लेनी है तो ये बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो जाता है और अपने मालिक तक को नहीं छोड़ता और इस पर हमला कर देता है। डॉग अर्जेंटीनो, अगर दुनिया के खूंखार डॉग्स की बात की जाए और इनमें डॉग अर्जेंटीनो को शामिल ना किया जाए तो ये बहुत ही गलत होगा। ये बहुत ही खूंखार डॉग है। ये हमला करने में कमाल की महारत रखता है। अमेरिका समेत और कई ममालिक में इन डॉग्स पर पाबंदी आयद है। कहा जाता है कि आज से कई दहाइयां कबल इस डॉग को शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था और डॉग्स की लड़ाई के लिए इस डॉग यानी अर्जेंटीनो को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये इस कदर खूंखार होते हैं कि इनको पालतू बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इस कदर ताकतवर होते हैं कि जंगल में मौजूद कई खूंखार जानवरों को बासानी शिकार कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन डॉग्स को पहले मुख्तलिफ खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका वजन 50 किलोग्राम तक होता है। ये अपने शिकार पर अगर एक मर्तबा हमला आवर हो जाए तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड का नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉग्स में शुमार किया जाता है। ये निहायत ही खूंखार होते हैं। कहा जाता है कि ये डॉग्स अपने मालिक के लिए सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं, लेकिन कभी इन्हें किसी से भी थोड़ा सा भी खौफ महसूस हो जाए तो ये उस पर हमला करने में देर नहीं करते और इन डॉग्स को दुनिया के हर कोने में पाला जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा शौक से इसी डॉग को पाला जाता है। अगर पालतू ना बनाया जाए तो ये डॉग निहायत ही खूंखार और जानलेवा हो जाते हैं। इनका वजन 40 से 45 किलोग्राम के लगभग होता है। ग्रेट डैन,
یہ ڈاگ قد و جسامت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈاگ مانا جاتا ہے۔ اس کی اس قدر جسامت ہی اسے طاقتور اور سب سے مختلف بناتی ہے۔ یہ ڈاگ دکھنے میں بہت ہی زیادہ طاقتور اور مضبوط نظر آتے ہیں۔ ان کی ہائٹ 90 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ویسے یہ ڈاگ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، لیکن خطرہ محسوس ہونے کی صورت میں اس قدر خونخوار ہو جاتے ہیں کہ حملہ کرنے میں بالکل دیر نہیں لگاتے۔ دوسرے ڈاگز کے مقابلے میں انہیں بالکل آسانی سے پالا جا سکتا ہے۔ یہ ڈاگز دنیا کے چند ہی ممالک میں موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قد و جسامت کی وجہ سے ان ڈاگز کو سب سے بڑے ڈاگز میں شمار کیا جاتا ہے۔ جاپان ٹوسا، یہ ڈاگ زیادہ تر جاپان میں پایا جاتا ہے اور کئی صدیوں سے ان ڈاگز کو جاپان کے مختلف علاقوں میں خونی کھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو پالتو بنانے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ان ڈاگز کو صرف خونی لڑائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ڈاگز کی بھونکنے کی آواز بہت ہی پراسرار اور ڈراؤنی ہوتی ہے۔ انہیں کینیڈا اور برطانیہ میں مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ کئی گرام گوشت یہ ایک دن میں بآسانی اپنی خوراک بنا سکتے ہیں۔ ان کا قد 90 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور وزن 60 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس ڈاگ کو بہت ہی خطرناک ڈاگ مانا جاتا ہے۔ ڈوبرمین، اس ڈاگ کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے ارد گرد یہ خوفناک ڈاگ موجود ہے تو اس شخص کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ وہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ڈاگ خطرے کی ہلکی سی بھنک لگنے پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ وفادار ڈاگ میں سے ایک ہے۔ اس کی وفاداری کی وجہ سے اس ڈاگ کو گارڈ ڈاگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر یہ بہت زیادہ تیز اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ ان کا وزن 20 سے 25 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ کم وزن کی وجہ سے یہ آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ لیتے ہیں۔ ان ڈاگز کو دنیا کے بہت سے ممالک میں بین کر دیا گیا ہے۔ ان ڈاگز کو دنیا کے خوفناک ڈاگز میں شمار کیا جاتا ہے۔ پٹ بال، یہ ڈاگ دنیا کی سب سے خوفناک اور جان لیوا ڈاگ بریڈ ہے۔ اس کو پٹ بال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں پٹ میں مختلف ڈاگ سے لڑوایا جاتا ہے۔ یہ شکار اور واچ ڈاگ کے لیے سب سے مفید اور کارآمد سمجھے جاتے ہیں، مگر ان کو پالتو نہیں بنایا جا سکتا۔ امریکہ میں سب سے زیادہ اموات اس ڈاگ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 300 کے لگ بھگ لوگوں کی اموات اس ڈاگ کی وجہ سے ہو چکی ہیں۔ اس کا قد 50 سے 60 سینٹی میٹر اور وزن 30 سے 35 کلو گرام ہوتا ہے۔ امریکہ میں اسے پالتو بنانے کی اجازت نہیں ہے اور کئی ممالک میں اس ڈاگ پر پابندی عائد ہے۔ یہ ڈاگ دنیا کے خطرناک ترین ڈاگز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔